بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. سورة الشمس یا سورة التکویر، دی سورة التکویر ہوئی ذکر چی دی سورة اول آیت کی لفظ تکویرت چی دینا مصدر را دی تکویر دنور را غنڈے دل. دا سورة مکیر دا حجرت نوڑان دا نازل پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرائیو اتیایم دی او دا نازل دو پہ لحاظ سر دا سورة اوم سورة دی. پدی سورت کی اویش آیاتنا او یورکو انہیش آیاتنا او یورکو دا. پدی سورت کے اللہ پاک دا قیامت ابتدائی حالات ذکر کی چھ پدی قیامت کی نور ستوری غرنا او دا قیامت سختی چھ بلار با اخبر اخبر بچونا غافل شی او دا زنگل زناور براغن کریشی دا قصاص دا پارا قیامت حال دریابونو او بابا گرمی کریشی او روحونو بدنو و مکمل جوڑا جوڑا کریشی ہر چانا اخبر عمل تپوس کی گی عمل نامی بملو شی اسمان با غن شی پوستا کی بدا اسمان دا سرمن بدل شی جہنم با گرم شی بیا دا جنت صفات با ذکر شی بیا اللہ جل شانہو قسم کوئی پستوری باندی دا قرآن کریم شان بیانی چی قرآن کریم دا یو عزتمن کلام دی دا رب العالمین دا طرفنا جبریل علیہ السلام را اوڑے دی اور نبی علیہ السلام اگا دفاع اللہ پاک ذکر کی چی مشرکان کافران نبی علیہ السلام تا مجنون ہوئی یا دا نبی علیہ السلام اور دا قرآن کریم صداقت اللہ پاک ذکر کی نو فرمائی اذا الشمس کوورت ہرکل چنور راون غفتلشی ویدن نجوم منقدرت ہرکل چستوری بے نور کلیشی ویدن جبال سویرت ہرکل چی غرنا روان کلیشی وإذا العشار عطرت هرکلت چه دلسم یاتو بلار بی اخی اغا معطلی او غافل پریخو دی شی قیمتی مال خلق نپاتی شی وإذا الوحوش عجرت هرکلت چه مارغان و زنگل زناور دارا جمکڑی شی دیو بل سرا دا بدلی اخیستر دا پارا وإذا البحار سجرت و دریابون برکڑی شی وإذا النفوس زوجت هرکلت چه روخنا جوڑکڑی شی بدن سرا وإذا المؤودة إلى توكلا چاغا جوان دیخا کریشی لوریانو بارک تپوسو کریشی بیئیدن من قتلت بکم گناہ باندی دی قتل کریشی وإذا الصوف نشرت ترکل جامن نامی کلو کریشی خوالی وری کریشی وإذا السماء کشت ترکل چی اسمان کشت ود دی سرمن بدل کریشی وإذا الجحیم سعیرت حرکل چی جہنم گرم کریشی وإذا الجنت وزدفت جنت رانیز دیو خیست کریشی عالمت نفس معبرت فتبرگ انسان تچ عمل دکڑی اڑان حاضر فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس ازا قسم کما بالخنس پاغستوری چی واپس کی دن کی دن جوار الکنس چلی دن کی و پٹی دن کی دی واللیلی دا آساسا قسم کن پشپ باندی حرکل چی دارا خورشی والسبعی دا تنفس قسم کن پسار باندر کلچ دار ناشی روخی انہو لقول رسول کریم یقیناً دا قرآن کریم لقول رسول کریم یقیناً دا روڑ لشوی وینا دا عزت مند فرشتی دا دی قوت عند ذی العرش مکین چا خاون دا طاقت نزدی دا عرش را لوی مرتبی و جبریل السلام مطاعن ثمامین مطاعن چدل تابداری کولیشی پدازے کے ثم پدازے کے امین امانت دار دی وما صاحبکم بمجنون نرستاز دا مرگری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون لیونے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينُ پتغی سرد اولید جبریل السلام لرا پکنارو کارو دا اسمان کی وما هو عن الغیب بالدنیا دین دی نبی علیہ السلام پقیو باندی بخیل سجوت ملوشی طولی بیان کری بخل پکی نشتا وما هو بقول شیطان الرجیم دا قرآن کریم بینا دا شیطان سرکشاف اینا تدبر پر شرط تاسو زیدو انہو اللہ ذکر للعالمین ندی دا قرآن کریم مگر نصیت دا مخلوقات دا پار دی لمن شاہ منکم یستقیم چاچو وخبی منکم ساسن یستقیم دی دیزان برابر کی پیدایت پانے متشاہون اللہ یشاء اللہ او تاسو زنشی غفتی مگر چلا پر قواری رب العالمین چرب دا مخلوقات